Donc, la troncature à l'unité, c'est quoi? 26. 26. ناخذ النمبر sans la virgule, ok? Ben, توا قلنا au dixième. Donc, au dixième, قداش من chiffre باش ناخذ après la virgule? Un seul chiffre. Donc, 26,1. Donc, au centième. 26,15. Très bien, 26,15. Au millième. 26,1054. Allez, 154. 154. Ok, هذه هي la troncature. La troncature باش نستحقولها في الفالور approchée. La troncature. معناتها حطوا في مخكم la troncature c'est coupé au rang indiqué. هو يعطيولك من غير حتى modification. Ok, كيما هو. Ben, donc باش نمشيو ل troisièmement. Donc, troisièmement, valeur approchée. Troisièmement, valeur approchée. Donc, la valeur approchée, donc, je n'abdéo le premier titre, à l'unité. Donc, à l'unité, petit a, à l'unité. À l'unité. Donc, نبداو. Donc, mais نعطيكم la règle. Donc, لهنا première étoile. Donc, la valeur approchée à l'unité par défaut. شدوا لي مو هذوما par défaut وباش نقول لكم بعد الحاجة الأخرى. Par défaut d'un nombre décimal et le nombre décimal n'ayant pas de virgule. معناتها ما عندوش virgule. Ok, donc c'est la troncature. هي شكون اللي هي la troncature à l'unité de ce nombre اللي قريناها في الباراgraphe 2 de ce nombre. باهي باش نمشيو توا deuxième étoile. Deuxième étoile. Donc, la valeur approchée. Approchée, خاطر nom féminin. Donc, la valeur approchée à l'unité. Je vais vous le mot, la deuxième mot. À l'unité. Par excès. Par défaut, par excès. D'un nombre décimal et le nombre sans virgule immédiatement supérieur
à ce nombre décimal, à ce nombre décimal. باش نعطيكم اكزامبل، باش نظهر لكم الكلام يمكن باش يظهر لكم صعيب، اما هو ماهوش صعيب، باش نعطيكم اكزامبل تو تفهموه. دونك اكزامبل، exemple, ok, donc exemple, je n'ai comme ce nombre 6,24, ok, حاجتي بشنو حاجتي خلينا نكتبوها la valeur approchée donc à l'unité, donc par excès, par défaut نبداو بالأولى par défaut, ou la deuxième par excès. Donc l'année et donc dans ce cas la valeur approchée à l'unité, je connais par défaut la valeur approchée à l'unité par défaut d'un nombre décimal et le nombre décimal n'ayant pas de virgule, donc c'est la troncature, ok, donc اللي هي قديه 6,2 à l'unité, qu'on a donné à l'unité 6, ok, très bien. Par excès, on ajoute un, je connais l'année sans virgule immédiatement supérieur à ce nombre. Nombre شعلنا نحن 6 اللي أكبر اللي بعد 6 بالضبط 7. Ok, هذا par excès. Donc je نعطيهالكم pour faciliter les choses. Donc عملنا encadrement اللي قريتوه في البريمير. أعطيني l'encadrement de ce nombre 6,24 compris en 3 quoi et quoi. قبل 6,24 شكون اللي وراه 6,24 منين جات من 6 اللي بعدها بالضبط بعد 6,24 ما حشتيش بها بالفيرغول خاطر قلنا الونيتي. دونك ناخذوا النومبر سون فيرغول. دونك اللي بعدها بعد 6 عندنا 7. اوكي وي ou non? Donc, ديما كي يقول لكم valeur approchée, faire l'encadrement de ce nombre. À l'unité راهو تاخذ nombre من غير virgule. يهمناش فيه. اوكي؟ باهي باش نمشيو توا petit b. Petit b au dixième. Petit b au dixième. Petit b au dixième. Au dixième, donc نعطيكم كالعادة الرègle. Donc première étoile, la valeur approchée. La valeur approchée, نفس الفراز, la valeur approchée à l'unité par défaut d'un nombre décimal. لا تو ما عادش à l'unité au dixième حشتنا به au dixième donc باش ناخذوا chiffre واحد après la virgule. ok, par défaut d'un nombre décimal et le nombre décimal. لهنا المرة هذه نحكيو على النومبر ديسيمال ayant عنده un seul chiffre
un seul chiffre après la virgule. Immédiatement, inférieur. ما عادش نحكيو لهنا على supérieur. inférieur خاطر نحكيو نحن على nombre décimal. Donc inférieur à ce nombre اللي أصغر منه. Donc c'est quoi? C'est la troncature, au dixième donc لهنا اش قلنا de ce nombre. B. نمشيو توا par excès. Donc deuxième étoile. La valeur approchée au dixième par excès d'un nombre décimal et le nombre décimal ayant kif un seul chiffre après la virgule. Immédiatement توا supérieur à ce nombre. Ok, exemple باش نعطيكم exemple تو تفهموه. Exemple B 5,471. Donc كالعادة باش تعطيوني لهنا la valeur approchée au dixième par défaut ou par excès. باهي ها شكون اللي يعطيني 5,4 très bien. allez 3 5,4 شقلنا لهنا inférieur معناتها باش تاخذوا انت شيفر واحد après la virgule وباش تاخذوا كيما هو من غير modification. oui ou non? oui. اعطيني توا par excès قلنا شنيا supérieur à ce nombre 5,5. très bien. توا كي باش نخدموها نحنا بالانكادرمون هاي par encadrement عندنا الشيفر نتاع النومبر نتاعنا اللي هو 500,471 compris entre شناهي 5,4 اللي هي جايه 400. اوكي 400 معناتها باش تعدى انت من 400 باش تنجم توصل لل 471 من بعد باش توصل انت باش تقعد ماشي لل 5,5 اللي هي 5,500. اوكي دونك هذا par défaut وهذا par excès.
Ok. Ben, je me suis le petit c au centième. Petit c au centième. هذوما الحاجات الباز. Donc, petit c au centième. Au centième. Donc, نعطيكم la règle. نعطيكم الرègle نتاعها. Donc, كيف donc première étoile. Donc la valeur approchée au centième par défaut d'un nombre décimal et le nombre كيف يعطينا nombre décimal et le nombre décimal ayant قديه من chiffres après la virgule. Deux chiffres, très bien. Ayant deux chiffres après la virgule. Après la virgule. Immédiatement inférieur, très bien, inférieur à ce nombre. Donc, c'est la troncature, au centième, très bien, au centième de ce nombre. Ok, ben, je me suis la deuxième étoile. Deuxième étoile par excès. Très bien. Donc, la valeur approchée au centième par excès d'un nombre décimal et le nombre, oui, décimal ayant deux chiffres après la virgule. Immédiatement supérieur. صحيح. Immédiatement supérieur à ce nombre. Donc, exemple. باهي باش نخدمو بنفس النمبر اللي خدمنا به في الديزيام. دونك عندنا 5,471. Donc par défaut reste la même. اللي هي قد 5,47. Très bien. Par excès 5,5. 48. 48 ولا 5. 48. الناس كلها فاهمينها؟ Ok, donc ici 5,48. Donc l'encadrement de ce nombre a 5,471 compris entre 470 ou عندنا زاده compris entre 400
5,48 اللي هي 480. اوكي باهي نمشيو توا petit 4. petit 4 اللي هي l'arrondi. quatrième paragraphe. Donc l'arrondi. Donc quatrièmement l'arrondi. Donc نعطيكم الرègle. Donc ici on écrit ok B. Donc faire l'arrondi à l'unité virgule au dixième au centième etc. d'un nombre décimal, c'est coupé au rang indiqué, puis je n'arrête comme la règle de points B. N'arrête comme la première, donc première flèche, ou bien je comme deuxièmement. Donc si le chiffre qui suit est inférieur ou égal à لا باش نبداو بالسوبيريور ا 5 سوبيريور و ايغال ا 5 باهي ومن بعد نمشيو للاخر. نتوما عملوها اكتبوها سوبيريور و ايغال بعدين نزيد سوبيريور و ايغال ا 5 virgule on augmente de 1 le dernier chiffre du nombre coupé. Donc ايش قلنا ici قلنا supérieur ou égal à 5 الشيفر اللي لهنا هو انت والرون شنو اللي حاجته لهنا. كان الشيفر اللي حاجتك بيه كانوا سوبيريور ا 5 نزيدوا 1 للشيفر هاد الاخرين الاخر. اوكي ولا لا؟ سي بون. on reprend. Donc نمشيو توا للدوزيام كا من بعد نعطيكم اكزامبل. دوزيام كا دونك لهنا كيف si le chiffre qui suit est inférieur inférieur à 5 مش inférieur ou égal inférieur à 5 donc on garde le nombre coupé. نخليه كيما هو نسووش le nombre coupé. اوكي دونك لهنا ايش قلنا inférieur à 5 مش inférieur ou égal inférieur هكا هو معناتها اللي اصغر من 5 الكل. معناتها لهنا كي قلنا نحنا
supérieur ou égal à 5 معناتها الشيفر باش تلقاه 5 6 7 حتى ل 9 من 5 ل 9 واللي اصغر من 5 اللي هي من 0 ل 4 اوكي باهي تو باش نعطيكم exemple donc l'arrondi à l'unité باش نعطيكم النمبر اللي هو 14,2546 باهي حاجتي لهنا بالارروندي à l'unité ومن بعد حاجتي بيه au dixième اعطيني à l'unité est égal à quoi je قلنا à l'unité 14 كها donc لهنا 14 plus proche de لهنا عندنا شنو 14,2 كي باش ناخذوا لهنا شيفر هكا شيفر واحد après la virgule 14,2 أنا واللي أقرب لها أقرب لل 14 وإلا لل 15 شكون أقرب؟ 14 لل 14 دونك على ذاك نكتبوها نحنا 14 أوكي باهي نمشيو توا أو ديزيام قداه 14,25. Donc 14,25 donc باش تولي باش ناخدو نحنا 25 باش تولي شنو باش نكتبوها 14,25 أقرب لل 14 باهي نخليو هكاكا ولل 14 والا اقرب لل 14 باهي 14,20 والا 14,30 شكون اللي اقرب لها 30 دونك لهنا باش نكتبو 14,3 اللي هي 30 اوكي فهمتوها ولا لا خاطر لهنا الشيفر الاخر 5 اكبر او يساوي 5 supérieur ou égal à 5 دونك نزيدوه 1 دونك باش يولي هنا باش نخدمو بالديزيام بالديس باش تزيد بالعشرات بالعشر اوكي donc 14,25 plus proche de 14,30 que de 14,20 ok ben نعطيكم exercice mais exercice donc لهنا حاجتي l'arrondi l'arrondi au millième de 15,9122 et خليو لها espace deuxième tiré l'arrondi au millième kif au millième par défaut de 80,6158 et نخليلو espace troisième tiré l'arrondi donc l'arrondi
l'arrondi à l'unité par xc de 79 245,7 et اوكي باهي حاولوا خدموا بعد كل واحد باش يقول لي على الريبونس بعد باش نبداو في البارتي 2 اللي هي البورسنتاج اوكي كي تكملوا قولوا لي اوكي باهي لو ها شكون ها اعطيني لا بروميير L'arrondi au millième de 15,9122. ها قداه من الشيفر ابخي لا فيرغول 4. مليون ميل قداش فيها من 3 دونك 912 اوكي 1000 دونك 3 شيفر باهي عطيني شكون يعطيني اللي بعدها محمد 80,620 باغ ديفو راه مش باغ اكسي باغ ديفو تخليه كيما هو النومبر ما تمسوش واضح اوكي دونك شتوال 600 15 تري بيان باهي كان قال لك لهنا نزيدوها كان قال لك باغ اكسي شتوال 16 اوكي باهي باهي اللي بعدها تو ا لونيتي باغ اكسي 7000 ها 900 ها 79 ها شكون النومبر الشيفر اللي باش يتبدل 245 شتوال 245 شتوال 46 très bien très bien باهي صحيح très bien باهي تو باش نمشيو للغران 2 غران 2 اللي هي pourcentage اوكي اوكي باهي غران 2 pourcentage دونك البارتي الاولى هذه اللي تجيكم في الكونترول الاولى تجيكم كيك سوا يجيكم اكزرسيس ولا في كوسيي اوكي دونك غران 2 pourcentage donc pourcentage donc باش نبداو بال donc نبداو donc une grandeur A représente T% de E signifie que معلش نقصدو بها signifie que A est égal E fois T sur 100 T sur 100 اوكي هذه اول حاجه اوكي هذه الحاجه الاولى اللي باش نبداو بها باش نعاود نكتبها لكم لهنا دونك لهنا عندنا A est égal à E fois T sur 100 هذه الحاجه ليسونسيال الاولى دونك نبداو petit 1 petit 1
Donc, petit 1, أول حاجة coefficient multiplicateur.